nangyayari? Teka lang. Oh, gabing-gabi na, nagkukulitan pa. Teka lang. Dito Sige, model, walk. Walk like a model. Walk. Jaka! Okay. Mina! Jacoy Koy, presenting the model of the year. Walk. Walk. Ulit. Walk. Oh, again. Gandahan mo. Ikaw. No, Model na. Security Joanna, ikaw muna para gayahin ka. guard. Jamana. Security guard, ewan ko sa'yo. Joanna, ikaw pakita mo muna yung sa'yo kasi. Hello. Dito na ako yan. Tapos slowly na ka. Slowly. Okay. Now presenting. Jako Omino. Go. Bilis go. Ting, tering, ting. Naiiyak ulit. Huwag ka mahiya. Paano man tayo maging modelo nito, eh? Tignan mo muna makeup niya. Aray ko. Okay, pakita mo makeup. Wow, ganda ng makeup. Bilis. Oh, tinin na ta. Oh, yes. Let's go. Sak. Ito naman si Sak, oy. Model up. Bilisan na, napagod na ako, oy. Slow lang. Okay. Ting, tong. Ikaw kasi muna lumakal para makita niya. Video. Ewan ko Okay, sa'yo. like this akin eh. Let's go. Dini, taas. Like this. Walk like this. Ay, wala na. Hindi ito magiging modelo. Yes! Let's go like this ha. Like this. Ah, look. Look, Ate Joanna. Look. Yan. Okay niya. Let's go na. Slow lang. Three. Napaset. Ako. Ah, si Kuya Sak. Okay, Kuya Sak, go. Pino. Okay. Whoop. Ay, galing. Pogi. Magaling pa sa galing si Pini. Whoop. Oh. Kaway. Ulit. Ah, finish na. Slowly lang.